हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। आपण समस्तଙ୍କୁ सुदर्शा व्रत उपलक्षे शुभेच्छा और शुभकामना। तो आज हूँ सुदर्शा व्रत। तो प्रत्येक ओडियांकर प्रिय होउछंती माँ महालक्ष्मी। तो माँ महालक्ष्मींकर अति प्रिय व्रत होउछि सुदर्शा व्रत। तो मु व्रत आज पालन करुच्ची। तो सेटा मु आज आपण मानकु मु केमती पालन करुच्ची सेटा शेयर करुच्ची। तो मु फास्ट सकाळु चित्ता पकेदेली गाधेई सारिकी, जेहेतु सुदर्शा व्रत बासी चिता पड़ेनी। आमर माणबसा गुरुवार जमी बुधवार दिन चिता पड़े, किंतु सुदर्शा व्रत सेमती पड़ेनी। तो सकाळु मु आगे चिता पकई देछि, तापर एटा ठाकुर बासन सब सफा कर दउछि। सफा मु करिकी रखिथिली, किंतु जेहेतु से दिन फेर पूजा हबो, तो सेति पे मु आउ थरे ताकू भल कि सफा कर दउछि। ओटा मु पीतांबरी पाउडर रे माने पितल बासन सब धोइले माने बासन टी चिकचिक मारे, से मुझे पाउडर रे एटा बासन धोई दउछि। ये मु पूजा करिया पळे आसिले। तो मु फास्ट पंचामृत रेडी करदेवी। पंचामृत रे मु फास्ट क्षीर देदेली, तापरे टिके दही पके दउछि। एटा मु घरे बसैथिली दही, कंचा क्षीर आम घर को क्षीर आसे तो क्षीर रखी देथिली। आ एटा मोर गुआ घी भी घी टिके पके दउछि। आ महू टे पकेइली, आ तापरे टिके गुड़ पके देबे। तो मोर पंचामृत रेडी हो गला। जेहेतु पंचामृत जल रे ठाकुर को आगे अभिषेक करा जाए, से माने धोती। तो से आगे फास्ट मु पंचामृत रेडी करदेली। तापरे भोग पाई भोग पणा जोटा सेटा फास्ट सकाळ भोग पाई एटा मु प्रस्तुत करूची। और फास्ट टे कदली दे देछि, तापरे उखुडा टिके दे देली। एटा मु छेना आनिया कथा, किंतु छेना नथिला तो छेना मिठा, सेति छेना मिठा रे कर दोछि। आ एटा दही पके देली, क्षीर भी दे देछि, आ टिके गुड़ दे देली। आ एथिरे टिके भी महू पके देबी। इंडम आ तापरे टिके नडिया पके देबी। एटा मोर सखाळर भोग होई जिवो। माने सखाळ भोग माँ को पाखे पणा भोग लगे, से मोटा कदली नड़िया छेना माँ को तो मेन भोग, से मु सब मिसेगी एमती गोटे पणा टाइप प्रस्तुत कर देछि। तापरे मु आगे फास्ट एटे कलश, जेहेतु आगे कलश पूजा सब बेले फास्ट हुअंती। जो भी पूजा आम करिया आगे सी गणेश करिकी तो पूजा करा जाए, तो गणेश को आगे पूजा करा जाए। तो मु कलश पूजा फास्ट आगे कर दउछि। एठी मु कलश बसई देछि। कलश को आगे कलश ताकर अलगा धूप दीप सब अलगा करेंगे, भोग भी अलगा तांको पय अलगा सब करा जाए। एटा मु तांकर धूप दीप देकी भोग लगे देली। कलश पूजा मोर सरीगला। एबे मु ठाकुर को स्थापन करी। एठी देखंतु गोटे पीढ़ा मु पकेछि। पीढ़ा रे कंटा मरा हेतिया पीढ़ा ठाकुर गड़े यूज करा जाएनी। तो मु एमती गोटे पट्टा थिला, पट्टा देकी गोटे हलदिया वस्त्र पकई देली। तापरे ठाकुर को स्थापना करी गोटे लाल कलर ओढ़णा माँ को देदेली। तापरे हारटा देदेली, फूल हार। आ साइड रे मु सुदर्शा व्रत बही को भी रखीची, काहेकि ना माँ को से बही तो माँ को सहित से भी पूजा पाइबे। तो मो माँ को फास्ट धूप दीप दे देउची। धूप दीप देकी धूप धूप देला परे मु एटा झुणा धूप दे दउची। आ सबु गुरुवार एमती भी तो झुणा धूप देवा कथा। संक्रांति गुरुवार शनिवार मु सबु गुरुवार भी दिए। आ माँ को तो धूप आम माँ को कौन दे परिबा, तो ये धूप दीप रे ही माँ हो ठाकुर शांति हुअंती। तो आम ताको एतिकी ही तो दे परिबा। तो मुझे धूप दे देली। तापरे पूर्ण कुंभ रे दियंती हलदी 10 मेंचा। तो सुदर्शा व्रत रे मुझे कलश रे हलदी 10 मेंचा लगे दे देली। तापरे मोर एठी कदली पत्र नथिला, मु सेति में गोटे ट्रे तले थोइकी ठाकुरंकर सेटा थोइकी जो चावल 10 मेंचा दियंती सेटा दे देकी पंचामृत दे देली। तापरे फूल देकी पूजा कर देछि। एटा करंती कि नहीं चावल दियंती मु जानिनी।
ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଦେଖିଛି କି ଏମିତି କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ କଲି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇ ହିସାବରେ କରିଛି। ତ ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଏମିତି ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳର ଭୋଗ ଦେଇକି ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେଲି। ସକାଳ ଭୋଗ ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ବହି ପଢ଼ିବି। ବହି ପଢ଼ିକି ମୋର ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଦେଇକି ବି ରଖିଦେଇଥିବି। ଏବେ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବହି ପଢ଼ା ମଝିରେ ତ ଗଣ୍ଠି ଦିଆଯାଏ, ତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେବି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ତାର ପନ୍ତି ନଗର, ତହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୋଲି ଅଟେ ଦ୍ୱିଜବର। ତାହାର ଭାରିଜା ନାମ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ, ସେ ରମଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ସର୍ବଦା କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା ତେଣୁ ହେଲା ତା ଉପରେ, ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରେ ମଞ୍ଚପୁରେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ତତେ କହିବା ବୁଝାଇ। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର, ସେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ପଡ଼େ ସେ ଦିନର। ସେହି ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଲା, ଏକ ବନି ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା। ସୁସଞ୍ଚ କରି ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲା, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଅଇଲା। ତଣ୍ଡୁଳ ବାଟିଣ ଝୋଟି ଆଭରଣ କଲା, ସେ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ସୁମରଣ କଲା। ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ ପିତୁଳା ଲିପିଲା, ଦଶ ଯେ ପାଖୁଡ଼ା କରି ପଦ୍ମେକ ଲେଖିଲା। ତହିଁର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟକେ ସ୍ଥାପିଲା, ଘଟର ଉପରେ ଜୁତ ଡାଳେକ ଥୋଇଲା। ନାରିକେଳ ଏକ ଗୋଟି ଘଟ ପରେ ଦେଲା, ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ଜାଗର ଜାଳିଲା। ଦଶ ଖିଅ ଧଳା ସୂତେ ବ୍ରତକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଗୌରୀ ନାମେଣ ବେତ ପାଖରେ ଥୋଇଲେ। ଦଶ ମୁଷ୍ଟି ତଣ୍ଡୁଳ ସେ ଘଟେ ପରେ ପାଖେ ଦେଲେ, ବଦରି ଫଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେ ଦେଲେ। ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରତାପ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣାଇଲେ, ଦଶ ମେଞ୍ଚା ଫଳ ଦିଶେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭେ ଦେଲେ। ସିନ୍ଦୁର ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାଆଙ୍କର ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଭୋଗ ହେବ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯେହେତୁ ହୁଏ, ତ ସକାଳେ ଭୋଗ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏଇଟା ଖରାବେଳେ ଭୋଗ କରିଦେବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଚୁନା କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ତି ଦେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଫେର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମାନେ କଳସ ଆଗେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲି, ତାପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବି। ଯଦି ମୋ ପୂଜାରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ କେମିତି କରିଥିଲେ, ମାନେ କେଉଁଟା ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା କି ଆଉ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୋର ଯେତିକି ଯାହା ଦେଖିଛି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କରିଛି।
ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବେଳେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଟି କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭିଥିବ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିବେ, ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଦେଉଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ।